Fundamental Baptist Conference tunlai COVID-19 awangin Sunday Bible class nei thein lawa su wangin no panglama po puitling lama po dia no panglam hi kan nei tuana chon om tho mar chu kan la ti hlei the lawa tun chuma hian puitling Sunday Bible class zirlai korin thon ni pastor lian tluanga zir chu kan zir ho don ani masai pathian hena korin tong trayang lalpa kan pa du takan ngai tu tun lai free boru ka wangin ko khan ho te biakin pot thleng lei thei lo le biakin a point mu khom thei lo kan oma kum dang kan ti thin angin I thu kan zir thin te po zir thei lo kan oma ni chu mi ni mek lai chon I thu kan ma mo na a dai chung lova I thu min tinung tu chu min tinung tu ani na ala re chung lova chu wangin tun tuma hianin zirlai te kan zir le dona tun tumai thu kan zir te ko khan ho te lo ngai thatu piang te na tharau lo le ti sa lo kuiran man the turin malmin som la sakla kan du tak me ve chu te ni turin fa pai su krista min kan di le amen bole kan sei tong khanin kumin sang hi le som ni pakhat Fundamental Baptist Conference Sunday Bible class puitling zirlai bu kan zir tur hi korin thon ni reverend lian tluang a zia ani ya kan zirlai hun masa pathian ni masalama te tunang program bo saila ni lo wangin zirlai pakhat na kan zir man lawa tun tuma hianin korin le khathon hrim han chui zaw na le kan zirlai masa zirlai pakhat na entel chungin zirlai pahni na kan zir dona zirlai pahni na ti som pasari thaka sang hi le som ni pakhat zirlai tu hi mangan na bo ti dia hemi rual hianin soitong khan zirlai masa akha sibai buk na ti chungchang kha kan zir chun zom don ani olek masai korin khochan chin a hi kan hrian ati zau tan han soi photila korin khuwa kan ti hi tun tin hmuna chonin Greece rama om korin khopui city of Corinth an ti tho hi ladia tuipui kama om ni in longchal na hun poimo tak mai ania he khuwa hian nam chi sang an oma Poland lekha thon hun lai hian mangai na pathian nu Aphrodite nena in hlan in chibai an buk thina chutian chon khopui nuam tak ni in an nun dan po pathian shelo le kan nun chang te po omang chuang chon tun lai a kan trong kam khovel mi kan han ti te po hi tun ma chuan iwa korin ve korin mi an ti te ang te po hian an hmang thin ni Poland korin mi te hena lekha thon pani na azia hun lai hi edi somnga pasari hun lai vel ania lekha thon ani na chan hi soi tur tam takoma korin khuwa ko than tin ani tanin ko than an boi hle maya te chuanin ko than chuanin Paul te eng thena then chuan Apollo Paul kani ten tia thenin Paul kani ti te in ko than Paul a in thena chung ba ka chuanin ko than kha ani dan turang ani lo boka then khatin an cha kho biak na hlui in thoina sa ei chung changa te engma poilo ti te an man lai then khat chu chung ting lama chon an thik thu cheveu boka chu tianga ko than boi takan ni lai chuan til ko Poland korin ko than te vei em ba chu mi wang chon in lekha a thona te chon a lekha thon awang chon in ko than ho te korin ko than ho tem an ti thin suala te le an dan thila ten lo sima tir ko pola hian lekha thon mai pialama hianin an mani korin le ko than ho boina te chingfela a tholom chungchang ate po diang chu tianga ko than boina chingfel tur chuan tita atira tita tir chung point ko than ho te ko Poland angai tu ala bang chung lova ngai tu em maya an mani ngai tu mang ang taka online tita muturin Troskua kalin tita motuma amar chu tita lo om lawa
chu min huwa chuanin Macedonia rama khuwa kal lea chu ta chuan tita nen chuan ani muta a tita hen tang chuan korin khoko than chan chin alo hreta a ko than chan chin a hriata thulawmom a hria an om dan te simin om dan thar kalphung thar te pon an kal aniang chumi a hriat chuan an lawm hle maya amar chu korin khoko than kal dan chu kal dan pa ngai ala ni lo ani ti a hriat awangin le ko than ko korin khoko than mi te chuan pathian thu ina soi ang tak te pon an la nung lo nia hriat awang te pon yang chu chung awang te chuanin le khathon pathina korin mi te hena le khathon pathina he apostol Paul hian athon le ta ani le khathon chungchanga hianin korin le khathon chungchanga hianin in nial na te soida tam tak te oma korin le khathon pakhat na bunga chang kuwa kan chir chuan chuta chuan ka le khathon masa ti chungchanga zeka a le khathon masa chungchanga chuan azia wangin korin le khathon pakhat na tirko polan athon kan mu bible kan mu ma hianin le khathon dang alo thon to dianga ti in ngai da na oma chutiang bok chon le khathon pani na po hianin le khathon korin mi te hena le khathon pani na kan tia po hianin le khathon pakhat le khathon voi khat na le voi ni da ala om le ni in an ria korin le khathon pani na bung khat chang khata bung khata tanga bung kwa he le khathon pakhat lom khat ni an ria bung soma tanga bung som pathum hi le khathon dang le ding an ria chumi le khathon pani chu le khathon pakhat anga rem khomin korin le khathon pani na hi aron chuak ta ni in bible zirmi te chon an soya tin chu le khathon pani mai ba ka chonin korin thon hi bung ruk chang som pali le bung sari chang khat te han chir chonin akara hianin khang le khathon pani kan soi te ni lo le khathon dang kha ala in zep le anianga ti te point an soi bok ani ai nga po chuni se korin le khathon pani na hi Christian te ring tu ten kan zir le kan chira tan te pathian thua hlok puina kan man turin alo rem khom tu ten fel fai takin om zenei takin an ziak ani ti kha a hria thei ome ti khanin korin le khathon kan chui zau na le thuma kan han nei thei chu han ni phot sela ti chorin kan zir lai pa ngaya kan lut tan tonga kan soi tong khan zir lai pathina mang an na bo ti kan zir ma in zir lai pakhat na kan zir angaya zir lai pakhat na zir lai panhina ti chiang turin zir lai pakhat na hi tlen kan hrut chian angai chu vain zir lai pakhat na kan hrut le don ani zir lai pakhat na bung khat chang khat atanga chang sari andia chuta chuanin bung khat chang khat atanga chang thuma apostol Paul an korin mi te chibai a buk na buwa chuta chuanin khongai na akaya mi te le korin khoko phan mi te hera pathian khongai na le thlamuan an hera om ro se atia helaya herin thil chiang tak pakhat chu khongai na dong tu te le chu chan dam na dong tu te alo chuan thlamuan na tluan tling hi anei thei lo ani ti hi chiang reng mai ri thlamuan na tluan tling nei tur chuan Krista nei tu khongai na dong tu kan ni angaya mi in sum le pai ten thlamuan puya mi in le lo ro pui tak tak ten thlamuana an thlamuan pui boka chumi ani mek lai chuan ring tu tak tak chuan khovela thlamuan pui tur nei lo mai la ral ve to ngai lo tu Isu Krista ro hlu kan nei tlat awangin chu thlamuan na dal re ve thei to ngai lo top nei lo chu kan nei thian ni ring lo tu khovel mi te kan ti te chuan an sum le pai ten nei ro sum te thlamuan pui thin sela thin ma se chu an thlamuan pui chu abo rolin an thlamuan abo ve le nga thin ni amar chu ring tu te ero chuan thlamuan da choi thei to ngai lo kan nei a chu wangin khongai da chang tu lo chuan thlamuan na tu tling hi anei thei lo ri bung khat chang le tanga chang sari kan chir chuan polan hreom na a tur ta chu midang te thlamuan na tur ani thu te asoya chung hreom na a tur chu midang te an lo thlamuan na tur le mi te na chan dam na an lo chan thei na tur ani Christian kan tor ain cross a min tor saka
Krista to na zong te vuak a tur te a than thi sen anga a far te khatiang khen be hiala to na zong thina hiala to na zong te kha mi hring mi sual te na chan dam na kan chan theina tur le mal so na kan chan theina thlamu na kan chan theina tur ani chu tiang thowin heng har sa na kan lo to te thlamu na kan lo to te zong har sa na kan lo to te hi midang te thlamu na tur te midang te kan va thlamu theina tur te ni mi in lu a sun to chon lu sun mi chu thlamuan thei mai mi in cancer a vei to chon cancer vei mi chu thlamuan dan hre mai chu tuyang chon hreom na kan tor hi mi te kan thlamuan thei na tur ani tin midang ten cham dam na an lo chana midang ten pian thar na lo chan thei turin tirko polan soyang hian keini point kan tor ve anga ya hreom tur angai po kan tor ve a mani dum chan hi ale mo alo ngai pon kan chan ve ngai mi ten chan dam na thamuana tak thamuana isu krista he khongai ra chan chin tha he lo riat ve theina tur chuarin ke mani pon tora tul huna kan tor ve a chana tul huna kan chan ve a tul tak meuri ti kha kan zirlai pakhat na ni sela zirlai pani na lu chho tan to mela kan zirlai tun tum kan zirlai tak tur ani to boka zirlai pani na chuarin athu pui chu mang an na abo tiri mang an na abo tiri ya bung khat chang re ta tanga chang som pakhat kha tun tum kan zirlai tur chu ani ya a chiar tur ten lo chiar la kan zirlai a bible thu hi kan chiar chuak hrim ange korin mi ten he apostol Paul le khathon pani na bung khat chang riat atanga chang som pakhat unau te u esiarama kan chunga hreom na lo thleng kha in hriat lo ka du si lo khatia kan phur zo ro lo phurin na sa tak kan chunga alo thena chumi awanga nun reng po be sei lo khopa kan kha in hriat ka du ni dik tak chon thi mai ma bak to ni in kan in hria chu keimani a rin na ngat lova mithi te kai tho tu pathian a chon kan nga jok theina tur alo ni chu pathian chon chu tiang thina ra thlak atang chuan min chan chuak to a min chan chuak leang min la chan chuak zel ang ti ama chuan rin na het tak kan e ni nang nin tong tra in min chan puya ara chho chu mi tam tak zara thil thon pe kan don hi ni chu vai mi tam takin pathian ne na lom thu an soi ni kha mi ching zon kha voin ta tun trum kan zirlai tu ra chu ani ya bung khat chang riat kan chiar chuarin tirko polan esiarama hreom na le boina thleng chung chang asoya chu ta chuan nun reng be sei to lovin kan omani atia helaya esiaram tirko polan soi hi esiaram chim thlang lam chu mi hun lai rom ram op zingami ania tuna tarki kan tia FSC khuwa an thilton asoi di na langari chu FSC khuwa chuarin apostol te thil te bung som pakwa chang som ni pakhale chang som lia kan atanga chang som ni pat khatata chang som le kan chiar chuarin Demetria dar chhun thiamin boina asiama ami te afui pora chumi wa chuan polale azir tirte Christian mitam takin boina an to pha te chuanin a kho boin an boya an mani te po kha en nom chuan huna ten hruaya chu ten khop chuan an boi ni he mi chung chang a soi na hi ani ang tirko polan a soi hi a hreom na sa tak kan tura a ti hi tia an soi te pon oma tin he mi ba ka hiarim apostol te tel te bung som ni chang so pasari som pakwa kan en chuan juda ten tirko pola chu an phiar ruk chung chang kan hu boka engang takin nge helai he tirko polan hreop na tura engang takin nge har sanna tor ti hi chiang takin ziak lang lem lo ma sela helaya apostol te thil ti bung som pakwa som ni bor vela a thil to da hi a soina ni in alang ani chu ta chuarin ti hreobin kan oma thi lo om khopin kan omani atia
ti chuan in bung khat chang ko le chang som kan thir chuan polan thi mai ma ba ka an om na chu keima ni arin na ngat lova mit thi te kai tho tu pathian a chuan kan an nga thei zo na tu kan nga thei zo na tu ni atia chu tianga thi mai ma ba khopa har sanan to na chu a chuan in pathian chan chuanan changa he ngang hi la tong zel mai la wat tok zel mai la pathian chuan mi la chan chuak zel do ni atiri pathian kan hai deuh deuh thei na tur te pathian ro pui zia kan hriat fi na tur te ama kan rin thei na tur te ama rin na kan nga thei na turin pathian hen ama ring tu te hi hreom kan tor phala kan na ta phala kan lung ngai a phala kan re thei a phala ni chu eng wange kan ti chuanin ama arin na kan nga thei na turin ama kan ngai thei turin ama kan lo bel deuh deuh thei turin pathianin ama ring tu te a hreom na thlen phal pol te po hi ani tluka pathian rong bol na san om lo ang ti soi thei nia amar chu hreom nan alak akil san chung lo chu tian tho chon har san dale hreom na kan to te hi pathian kan hnaina turin pathianin kan chunga a thlen tir thian ni chu tiang hreom na le har san na kan to a chon pathian kan lo bel pha thina pathian a rin na kan lo nga pha thina chumi atang chuanin chan chuan te po kan chang thin ani eng huna po eng ang hun har sa po lo thleng ma sela pathian a rin na kan ngat la tani chuanin pathian hian min chan chuak do na mila chan chuak zel do ni tu lai hun har sa covid 19 te po kan lau em a tu lai anga hun khira hi keini ang rual hriat phak to ka chon la om lawang ti tur khop ania kan nu le pa te chon ram boi lai ti te po hun khir ani ti mai thei amar chu tinga kan mang anna chuanin Krista rin na kan ngata Krista be sei na kan nei phot chuan chung kan mang an te chu bo thina chu ta chuan thlamuan na alo om thina ni ring lo tu te an mang an na ring tu te mang an hi ein phe ve lova ring tu te an lung ngai na ring lo tu te an lung ngai na ring tu te kan lung ngai hi ein phe ve lo ni ring lo tu te chu lo thap hangin lo mang ang thin ma sela ring tu te chuan thamuan na pathian kan nei ti rin mang an na hi ama rin na chuan a bo thin ani ti rin ama kan pluk lu zel a poimo tak me wani a top na tan chuan tirko polan korin mi ten an tong trai sak thu kan mua chumi awang chuan lom thu an soi bung khat chang so pakhata tirko pol hi engwanga tong trai sak nge an ni tirko pol hi engwanga trần pui nghe anh đi thì thế chứ ngày đó này nàng lồng mấy thầy cái gì lại pui nó trần á soi đà là cho nên trần chùa ông thấy nó turin corin mi te khan nó trong trai pui chỉ na tin tir cổ te anh trần pui vàng te point tir cổ bố là hiền lồng thua soi à tin bố là chân trần chân trà bố nó vàng bị tâm takin chăm đầm na chăng à chú chăm đầm na anh chân là vàng cho nên pathian hay là lồng thua soi anh trong trai thìn bốc cái he nó trong tay hiền pathian nè na cầu thần hậu te cái in trong trai sắc tôn là bơi mỏ lẽ anh ấy thì cái chuyện thì ở mẹ tuôn lai hun khir kara kan duang point rong kan bol thei lova cầu thần hậu ten tlak niệm lắm kan pane một ti mấy turin kan hun thania po pathian biak in khom po nei thei lovin arong bol kan ti ve thei ang chun po ti thei lovin kan om tharau lama po kan tlathiam zel ang ti arin ome amar chu chumi ani lo na tur chorin ko than ho te kan in tong trai sak to na poi mo zia voinia hian zir chuak bokela abikin kan rong bol tu korin mi te na pola an tong trai sak hian kan rong bol tu full time workers kan ti te abikin kan pastor te kan missionary te kan evangelist te po ni ang chu tin office lama thok tu te po abi ta kan tong trai a thei phei chon an ming lama kan tong trai pui hi a poi mo tak me wa chu ko khan ho ten kan rong bol tu te kan full time workers te laka kan bat ani ti hi voini hian zir chuak thar bokila ring ko khan ho te hian kan rong bol tu te tong trai sakila tin kan tong trai sak mai ba ka kan thei ang agin i tran pui thina ngu kan du sak thei na i du sakila min bial tu pastor an ni emo midang pastor po ni sela du sak theina du sak na hun rem chang kan nei ni chuan thil pek le thil danga te po
kan rong bol tu te hi idu sak thi rang u voine kan zirlai te pathian in kan zata mal min so sakwa se amen